Hurian itu hatta nahina holongan amanami dohot inanami ruas ni huriatta HKBP Bandung Barat horas marihita saluhutna alan yang mulata ma pertanyaan uik na pinatupan ni huriatta marihite-hite rekaman video YouTube tapasonang taparade maruhatta martangiang nahohom mahita satokin di bagasan rohatta. Amin. Tapuji matuhatta maride ede nomor 640 ayat sada rodi ayat 2. Bata ama sangap di anak ai nang diton di perbadia de bata nasokali haleluya puji Tuhan soleleng nai puji Raja si parholo si palua jolmai napatawon hita bongot Tuhan Raja onai. Haleluya, puji Tuhan, natar silangi. Marhite-hite gowarni di bata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Pinuji madebata aman itu hatta Yesus Kristus naung upasupasuhon tu kita ragam di pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus di bola tidohita gabi anak tu ibada bagen pamujian di hamuliaon ni asini rohana ali Jehovah si gonggom hami mas saya sangap dogoarmu dilihat portibion haleluya martangi yang mahita. Ale debata sitolusada debata ama anak dohoto di parbadia nama dok mau liate mahami tuho ala di topa di palua jala di perbadi ho hami hinorhon ni asi dohot holong ni roham na godangi saramoti mahami di bagasan permaraan dohot pangujunan apuli hami uju marsak pahehe hami uju tinggang jala togu-togu hami di hasusuda ni bohal nami tuharaja ombu na di banua gijangi asa di sipuzion nami ho marhite-hite roha dohot hata nai baru. Amin. Hata ni tuhata nagabe turupuk epistel di pertanyaan di Bodarion manang nagabijamita godang di hari Minggu naro di enek dosia buku sada Musa sada ayat 26 rodi ayat 30 sada Musa biddu sada ayat 26 rodi ayat 30 sada uzaha madihita songonon madido jolma tudos turupani debata dungi makuling musema debata tole ma tatopa majolma tumiru rupata tudos tu pangalahota asa dirajai dekke akan dari laut dohot pidong akan namar tonga-tonga langit dohot akan dorbia rodi sadok tanoon nang sude gulok-gulok
akan nambah jirir di atas tanoon. Jadi di toppa debata majolmai tumiru rupana diteruwatud debata laho manoppa ibana bawa doh boru-boru nasida di toppa. Dungi di paso-paso debata nasida ninna debata tu nasida. Marpino pari mahamu asasoper hamu jalagohi hamu sadok tanoon jala patuduk hamu jala rajai hamu dikki akan di laut dohot pidong akan nambar tengah-tengah langit rodi sude binatang akan nambar jirir di atas tanoon. Dungi nina de batama botimai nunga huleho tu hamu nasa swaswanan nama perbuihon boni di sadok tanoon rodi sude hau akka nama perbuih swaswanon bahen panganom muna mai alai anggo tu sude akka binatang ni tanoon dohot tu akka pidong nambar tengah-tengah langit rodi sude nambar jirir di atas tanoon akka nambar hosa di bagasan bulung ni akka swaswanan hulehon bahen panganonna gabe menjadi masong ni. Dungi ditilit de batama sude na tinopanay jadi nunga dengan situtu dungi bot maari torang maari muse ima ari paonopon ido yang go sahakna martua do na tumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amen. Mared de huria. Martangiang mahita Maulia tema diho ali di bata ama anak dohoto di parbadia na mga lihotik kinauli di hami di obason asarap hami ruas ni huriam di inganan nami bi di bagas nami bi martangiang jalaman nangihon hatam gabi bohal di parnguluon nami sigano pari pasu-pasu mahami rap dohot hatam na hubigi hami asi roham dihami. Amin. Amanginang hita naong mangarade diri laho manangihon hatani di bata marhiti-hiti partangyangatta di bagasan tikyon
hatani dibata songon bohal dihita iman natakas tersurat di Evangelium Yohanes bidu sada mamukas sian ayat 20 sia sahat rodi ayat 34 tabuk kabi mainang amang bibelta tapay hutihut ma hujahama dihita songonon mahatana torang niari nai diida si Yohanes ma Jesus rotusi jadi di dogma odo biru ni debata nama morsan dosa ni portibion ibana do nahudoki siap pudiku ro sadahalak naung jumolo adong sian asa ahu ai parjolo hiado ibana aupe dakutad da ibana alai asa tadap ibana di halak Israel ubain naro au madidihon aek dungi di hati dakon si Yohanes ma ninama hui dado todi i tuat songon darapati sian banua gijangi jalamian di ibana aupe dang hutad da ibana jolo alai ibana namar suruau madidihon aek ido madok tuau ia tusi di idaho tuat todi jalamian di ibana do si didihon todi parbadia asanung ngahuida jalahu hajong jokon ibana do anak ni debata ima sahatna Huriani Tuhan Yesus hita namar pungu di bagasan bodarion di bagas tabi nama nangihon hatani di bata turpuk naung tabigi nauk kujahahod di hita di bodarion naing manugiho kita laho marnada isido Yesus jalatongon di minggu-mingguon ima minggu Trinitatis jadi nung ngatabulus minggu-minggu namacay gajang nung atapestahon songon dia Jesus songon dia debata nagabi jolma di bagasan Jesus Kristus sorang di barani pinahan di Bethlehem dungi sahat ibana muse tarsilang mate dungi hehe manaik tu banua gijang dung manaik tu banua gijang Roma todi parbadia sikop sudena Trinitatis debata sitolusada jala marhite-hite turpuko naing ditogiho kita mamirengi di hati dakon si Yohanes di tonga-tongani turpuk taon didok di ayat 20 sia torang ni arinai di ida si Yohanes ma Jesus rotusi jadi di dogma odo biru ni debata nama morsan dosa ni portibion molo di hati Indonesia di dok ini dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia amanginang sudah hita napungu di bagas tabi tentu sudah hita jolma kita masing-masing pribadi tahasi holi do haluaon siad dosa ay dosa taboto makorhon hamatian saliling nililing na alani i haluaon di paradi di bata jaladang hea boy sian hadiriota lao paluaho kita la boa usahata asarohita sahat tu di bata pajupang do di bata madapot haluaon sian di bata dang tolap nihita alani aha ala dosa manirak kita sian di bata atok songon dia do asa sahat hita tu haluaon saliling nililing na ala holong ni rohani di bata di hita di portibion rodo ibana madapot to kita molo di Yohanes sada ayat sada didok disimat cetakas dimulanai nunga adong hatai jala saur tu di bata do hatai jala di bata do hatai firman yang menjadi daging di dalam diri Yesus Kristus
Debata gabe jolma di bagasan Yesus Kristus. Jala ido na hina tidakon na diturpukon. Saya, kita semua tidak dapat datang kepada Yesus Kristus tanpa Roh Kudus yang menuntun kita. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Dan firman itu telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dongi didoko si Yohanes ma'aupe dakutadahiani bana. Seorang pun di antara kita tidak dapat mengenal Tuhan, mengenal keselamatan, hidup dalam keselamatan tanpa Allah sendiri datang kepada kita. Jadi narodo ibana ubanna bui tatada ise debata ise Jesus tinogutogu nito di parbadia hita lau manada ibana marhite hite hatana. Sekali nari inangamang usahat ta sadiri dang bui hita manada. Songon si Yohanes dang ditada ibana pola 2 hali didokon ibana dison dak kutadahian ibana alai ibana naro macetakas di ayat 30 sada asa tadap ibana di halak Israel ubay naro awmadi di ay dak kutadahian ibana didok musay di ayat 30 dak kutada ibana alai ibana na marsuru aw madok madidi i madok tuaw dia yang menyuruh saya membaptis yang telah datang kepada saya ibana madok tuaw ia tu si di idaho tua todi jalamian di ibana do si di dihon todi parbadia. Jadi rangkaian dari apa yang disaksikan di hati dako si Yohaneson pabuah tuhita taringo tuha si tulusa dauni debata gabe daging di bagasan Yesus Kristus jala Yesus Kristus mangalehot to di parbadia asa sikop sudah hita songon na porsea lao mangului ibana. Damang dainang marhite-hite turpukon disungguli Yesus biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion. Itu yang disaksikan. Ido nahina tidakon ni si Yohanes. Molo latar belakang na didok si Yohanes songoni ditordigoar. Yesus biru-biru ni debata. Itermuraboy dapot dia tu si halak no begesa buasa molo ditaringoti biru-biru itermartudu-tuduhon tu sada karakter biru-biru takas taboto apalagi bolo di hata Indonesia memang di hata Batak dak terida anak ni biru-biru ni debata tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia memang dikatakan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion. Biru-biru karakter yang penuh kesederhanaan, penuh haserepon. Jala Jesus siado madok. Imar tudu-tuduhon tu diri ni Jesus Kristus. Roma hamu tuau hamu akan loja jalana sorat tu pasonang pehamu. Guru ho kamu masyanau aina labok doau jalana serep marroha. Biru-biru tada ni halabohon dohot haserepon atik pe taboto ate adong do biru-biru na takang adong do biru-biru na macai jugal sailau dang sian dalanna. Tapi gambaran yang dihendak dikatakan di sini adalah biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion gok haserepon dohot hidup dalam kesederhanaan dang menadu. Jadi enak untuk dipangku, enak untuk dipegang, lembut. Napa duahon iterbui dapot rohana sida biru-biru digobarhon itu mau hendak mengatakan ketergantungan kepada gembalanya. Biru-biru itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa gembala. Allah adalah gembala agung. Dia Bapa kita. Tergantung. Yesus Kristus di bagasa pakobasion nadang malua sian debata. Sian hadirion na songon debata. Dang malua siani. Jadi macai solhot jonok tu debata. Jalana mangihut muse biru-biru lau manggabaron paingoton molo di tradisi ni halak Israel itu biru-biru dang terlupahon sian sejarah perjalanan iman mereka. Songon bangso na pinili ni debata dingok na sidama biru-biru ni debata. Dingok na sidama biru-biru persembahan adorakso malua nasida
sia tangan nagogo di Israel. Ada biru-biru, adong pilihan na dipilihon. Hurian ni Tuhan Yesus Kristus meletak kasih di boto nasida ma itor ingok rohana sida. Oh ada memang tradisi persembahan untuk menghapus dosa. Jala ido didokon si Yohanes dison. Biru-biru ni debata napasaihon dosa ni portibion. Jala tarida doi di bagasan Yesus Kristus namate dihau pinarsilang. Jadi bolo digobarhon Yesus biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion hendak menunjuk kepada karya, pekerjaan, ulaon, manang peranan ni Yesus. Di tonga-tonga ni portibion lau paluahon hita jolma pardosa. Au hamu hita sude dohot sude portibion. Jadi semua orang-orang berdosa di dalam dunia ini. Jadi nanaik pabuahon peranan ni Yesus namate humokopita mudarna nabadiai gabi payasok kita jolma pardosa sian dosata. Jala muradi ingok nasida ahana ni dokon ni panurirang Jisaya songon anak ni biru-biru na tinugu tu pamotongan tungso dibuha do pamanganna. Yesus anak domba Allah yang memikul dosa dunia. Yesus menjadi persembahan keselamatan bagi dunia. Alai laos di bagasan ni ido di paboa dada holan piliani tetapi kuasa yang menyelamatkan. Yesus yang punya kuasa untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Mudarna nabadiai payasok kita jala di bagasan hau duhon panguluyo do debata mangulahoni. Jala marhite-hite Yesus biru-biru ni debata sudia kana porsea dapotan hanguluan saliling nililingna. Ido di hati dakon di buku pangukapon 7 ayat 10. Biru-birui ido nama buan sudena akan porsea tu bagasan hanguluan saliling nililingna. Asa Yesus biru-biru ni debata ini menjadi contoh gabe tiruan dia kasih huton Kristus mangoloi debata di bagasan halabohon anak domba Allah yang menderita. Molo di tonga-tonga ni perdalanan ni ngolutta Yohanes kan menyaksikan itu Yesus yang menderita. Gudang do hitaun bersaksi alai maul menyaksikan Yesus yang menderita. Hanya mau menyaksikan Yesus yang mulia, Yesus yang hebat. Sering kita lupa dengan Yesus yang menderita. Jadi Yesus yang menderita dalam kesaksian hidup kita kalau ada penderitaan bukan sesuatu yang terlalu luar biasa hebatnya itu sebenarnya. Karena apa? Karena Yesus anak domba Allah sudah lebih dahulu menderita untuk menyelamatkan kita. Jadi penderitaan yang kita alami kalau kita mengingat Yesus Kristus sebenarnya tidak ada apa-apanya karena dia sudah mati untuk keselamatan kita, untuk dosa-dosa kita. Dia menghapus dosa dunia. Jala di bagasan ni biru-birui Yesus pargogo na sohatu dosan di tangan nado anak kicu ni banua gijang di tangan nado buku hangoluan. Dia mempunyai kuasa. Ido bain na didok muse Yesus biru-biru ni debata jala anak ni debata itu di hati dakon si Yohanes. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia sekaligus dia adalah anak Allah. Di bagasan tangan nado jala marhite-hite ibana do haluaon dia kana porsia ibana anak biru-biru ni debata ibana do parmonang ibana nama naluhon sudena akahajahaton dan dia yang punya hak untuk membalaskan setiap kejahatan yang dilakukan oleh siapapun. Anak ni biru-biru ni debata
idonani sobani saluhut na jolma. Anak ni biru-biru ni debata, Yesus Kristus yang memenangkan kita, yang menyelamatkan kita dari segala dosa, kuasa dan sengatnya. Marhite-hite si taonon, marhite-hite penderitaan. Lani amanginang haholongan di Tuhan Yesus Kristus. Ada kata orang bijak yang mengatakan ya, kalau kita mempunyai banyak penderitaan jangan fokus kepada penderitaan, tapi ayo lihat siapa yang sudah lebih dahulu memikul penderitaan itu. Jadi dong unang dok, pasiding masih tahu nunut Tuhan daung, molo ikut taadopi penderitaan, pangidoma gogo sian naung mamorsan na dok-doki, lehom madiau Tuhan abara pundak yang kuat untuk menahan penderitaan itu dengan belajar kepada Yesus anak domba Allah. Di tonga-tonga ni portibion sikop di leho debata di hita. Debata nagabi jolma, debata di bagasan Yesus Kristus, mamorsan dosa ni portibion, jala di togu-togu hita asahot marhapor siaon di bagasat todina. Molo didok di terpuk tahun. Memang untuk berbicara seperti ini nggak bisa kecuali kalau kita tadinya bisa berdiskusi ya inang amang sudah hitana di bagas tabi adong didok dison si Johannes maddidihon aek dongi naroi maddidihon to di parbadia. Jadi molo tabere ngaka ajaran-ajaran na asing ada baptisan roh katanya, tapi bagi kita tidak seperti itu lagi. Padidion nata jalo nu ngasikop di bagasan Yesus Kristus laos disido tajalo to di parbadia margogoy hok kita mangulahon mangului hatani di bata. Baptisan Yohanes ada baptisan pertobatan, tetapi baptisan yang kita terima adalah baptisan keselamatan. Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus menyelamatkan kita, dan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk terus menuntun kita percaya. Allah marhite-hite diri tasadiri dakya hita bui sahat. Alai marhite-hite Yesus Kristus tinogu-togu nito di parbadia dapotan haluao kita jala margogo hita mangulahu katana. Tengok maamanginang Yesus nama morsan dosa ni portibion anak ni debata paluaho kita jala hot doibana dihita unang dok. Nunga manaik ibana tu banua gijang berarti dang rak bedohot tita daung rap do ibana dohot tita saliling nililingna. Amin. Mauliate ma Tuhan di luas sodo hami tumangihon dohot mangguruhon hatam di bodarion say pasaur mahatami turohanami sudi asa marhite-hite na huingot tami naung roho gabe jolma songon didok ni hatam Jesus anak biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion di porsako Tuhan dosa nami laho paluaho kami asa taruli hami di hanguluan saliling nilileng na imana pahot torrohanami madalani sudi partikian na pinasahat mo tuhami asa manangahapi masa di ngulo nami huingot tami ho Jesus naong mamorsa dosa nami lau paluaho kami mauliate madihut ho Tuhan asima roham dihami sude ruas ni huriam say pasu-pasu hami ramoti pahot hapor siaon nami asa di bagasan ho hami madalani sude ngulo nami tuk pegudang hamaolon huadopi hami di partikianon mauliate madiho Tuhan nahot makahulongi hami saliling nililing na. Amin. Daging
tapasada marohata martangiang mahita. Jahoba debata nami namara bangsa di Banua Gijang. Debata nami istutu na hutadahami di bagasan guarnya nakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Puji-puji adok tamaleteo di pasahat rohanami tuho ale Tuhan. Upakilalau kami dan apalang asi doho dengan ibasam. Nau mangaramoti mamasu-masu madongani perjalanan ning ulu nami. Diiring-iring ko di pataruho hami satu hari sadero di bagas kahipason di bagasan lasni roha. Dilalaruan nami le Tuhan ala niasi doho dengan ibasam doi. Atong patau mahami makalas semakamo le teo ni tuasi dengan ibasam. Tuhan jala debata nami nang apala di obason marlopitang adu hami madok mauliate nang tuaropa muda badiai. Apala di bornginon alai Tuhan marpungu hami marhiti hatam. Ima di pertanyaan wekna pinatupan ni huriam alai Tuhan. Di pasadaho hami alai Tuhan marhiti pertanyaan nami apala di obason. Ganupa mi madok mauliate nang tuaropa muda badi alai Tuhan. Tuhan jala debata nami nung ataruli hami. Hatam naung pinasahan ni napasom alai Tuhan. Tuhan jala debata nami lehon marohan atau lau mengatusi hatam. Asabui taratusi hami jala tarboto hami. Aha na pinaidaw ni hatam siya kami di perdalanan ni ngulu nami on alai Tuhan. Jala laos para guguyom mametong alai Tuhan makanguluhono di perdalanan nami ngulu nami si ganupari. Asa marhite siya ni alai Tuhan. Gulmi ni ngulu nami on gabi tau halalas ni roha di ganup na humalia kami. Hasa nga pemanang dia ropamu na badiay. Tuhan jala debata nami lasosoni manang apara di obason. Rodo hami mapurus tua ropamu na badiay le Tuhan. Takas doa di boto ale Tuhan hina pojok ni pikira doa trohan hami ale Tuhan. Ima nasoboi hami rak marparsauran di stonga-tonga di pertengahan wekna pinatupan ni huriami ale Tuhan di tonga-tonga di jabu ni huriam ale Tuhan. Alai molotung marhite siya langsung pehupatu pahami. Dang maperkorangi di parsauran nami ale Tuhan. Natotong humiat di ganap roha dohot pikiran nami nang di tonga-tonga ni keluarga nami. Tuhan jala depan nami mangido mahami Tuhan ale Tuhan. Para gugoi hami mamulus nama seon ale Tuhan. Ima di masa pandemik saplusia corona apara di opason ale Tuhan. Tuhan jala depan nami dangarong nabuhi tarulaho kami. Dangarong nabuhi tar halaso kami apara di opason ale Tuhan. Kolan mapurus tuasi do dengan ibasam do hami ro. Asaho totong namangalia gugudu hami. Mamulus akan nama saun ale Tuhan. Asa margugu hami. Manasong dia pada baranan ng guru nami. Asa tok kami di bagas sakai pason. Dohot di bagasan las ni roha. Posroha nami ale Tuhan. Apeho na mutangamu na subadia itu ganupa mi ale Tuhan. Nalaho mangodingi. Manaongi hami atong ale Tuhan. Asa siyo hami siya nakana masai. Boy hami ale Tuhan marahi pason. Laho mangula-ulaon nami. Mamuji pasangap guarmu na badiay. Tuhan jala debata nami apala dia pasok pasahat kami Tuhan ale Tuhan. Di saluhut ruas ni huriam ale Tuhan di totongan yak kaganup bagas nabi. Homa totong na mamasu hami. Homa totong na madongani hami ale Tuhan. Sa totong maras ni orang maray pasok kami. Laho mamuji pasangap guarmu na badiay. Di saluhut dak kaya nakon nami siya na met satro ni na magorang ale Tuhan. Hupagong ko po kami matutangamu na badiay. Homa na mamasu na sida ale Tuhan. Asa merlas ni roha marolopolop mariaya na sida. Jala totong na sida di bawah sekahipason mamuji pasangap guarmu na badiay. Homa totong na madongan na sida le Tuhan. Lumoba di ganup akka parsikolon na sida. Di namadalani akka pendidikan ni na sida secara langsung mana melalui rekama petong ale Tuhan. Dang marpakurangi di persajaran na nang sisarapon na sida di pikiran na sida. Alay pos dorona mele Tuhan tordim to di perbadia. Pasahato mutu na sida majalo ganup akka persajaran marhite secara langsung petong ale Tuhan. Asa totong ale Tuhan. Ditikin na boy na sida pada hasil na ringkan. Hasil na tama di tonga-tonga di parsikolon na sida. Suasoni pananang belanjut to kasikolon na tumibo. Hototong pataruhon na sida. Asa marhitele so taruli na sida diasi do direnggan ni basam. Tuhan jala depan nami saluhut dia kaya nakon nami ali Tuhan. Natoho mangalului akaulahon apala dio pason ali Tuhan. Hupasahat kami ma tutangamu na badiay. Homa na baturun akaulahon tu na sida. Hobar tu akka jurusan na sida. Lumumi ma hobar tu lo maniruham. Dia kaya nakon ni ruas ni huriam ali Tuhan. Marotungarong na sida naung marumur naso hot ripe de peli Tuhan. Posroh nami takas suatu hami ready salut akka pasu-pasu dia dopamu. Homa na pasahato nakka sirokap ni dangin nasida ro sirokap ni to dinasida. Asa ditikin ale tu apa hotomu nasida. Gabe sada rumah tangga ni baru di tonga-tonga ni keluarga. Suasong ni na di tonga-tonga ni masyarakat nang di tonga-tonga ni huyap na tonga ni Tuhan.
Tuhan jalan debata nami nang apa radio basola le Tuhan. Hubuak kami masaluhut di tangyang nami tu aropa muna badia le Tuhan. Di saluhut ruas di huria molo tungarong na di bagasan parsahiton. Na itongan di bagasan na sida nang di tonga-tonga di rumah sakit pe. Suasang ni manang di bagasan pemulihan ale Tuhan. Hupagongkopo kami matutanga muna badiay. Homa totong na mamasu-masu mga ramot na sida. Bolokon sahay siya ganup pamatang na sida le Tuhan. Jalalaos parguguya kau badho para medis. Nang si panganop pena di konsumsi na sida le Tuhan. Asa marpakorhon niya le Tuhan dia mamalusahay ito na sida. Asa boy na sida le Tuhan mangulahon aktivitas na sida. Lumobi malaho mamusi pasangap guarmu na badiay. Tuhan jalan debata namin laos pangukupo kami matutanga mo na bali Tuhan. Sa luhut di ruas ni Huriam. Nang pasahaton panupahyon na tutong-atongan ni Huriam malay Tuhan. Nang marita kamo lihat orang kebersimbah petong alay Tuhan. Tupak jalo paso-paso matatongon ang tangan na sida. Asa adong patupaw na sida. Pasahaton na sida ka ato ka ari-ari na mangihut. Laho patuluson aka program. Dohot aka padalan na ditong-atongan ni Huriam petong alay Tuhan. Tuhan jalan debata namin lasoson manang program ditong-atongan ni Huriam petong alay Tuhan. Homana pasauto ni pargugoy masaluhut aka fungsionaris na mangulahon ni ali Tuhan. Asa totong maroloporo Maria iya to dinami kanu pala Tuhan. Laho makubasi nang ditong-atongan ni Huriami. Asa marita pakubasi na denggan. Do pakubasi na tamari ditong-atongan ni Huriami. Lam tugurang nak na porsia ro madok mauliate nang tua do pamu na badiay. Lasasani manang apala dio pasona ali Tuhan hupa sa hatami matutangamu na badiay. Disaluhut ali Tuhan akaparemis do ka dokter pala Tuhan. Natoho manangani kopik sa pulusia na masa apala di obasona le Tuhan. Tuhan jala debata nami lehon gogo bisu dohot apistaran na sida. Lumobi nang sabam ni roha. Asa marhite na sida le Tuhan. Boy margogo, boy marbisuk na sida manangani sa luhut akka parsahito ni. Jala boy ale Tuhan. Martada di lor, martada di taruhan. Lam tutorop na akan hipason. La tutorop na akan sehat di tonga-tonga ni masyarakat nami. Lumobi ma nang di tonga-tonga ni Huriam ale Tuhan. La sasonima nang ale Tuhan pamaretami. Lehon bisuk na siya ko tu na sida. Lahuma penaka aturan-aturan di tonga-tonga ni negara nami. Asa buoynya ale Tuhan margugu hami. Lahuma bulus salut akan amasa apala di obason. Debata nami namara bangsa di Banua Gijang. Imaele-kele do pangiduan nami tu ale Tuhan. Manotumar do misirang pehamele Tuhan dia sisipune partangyangan nami apala di borngino ale Tuhan. Hupa saat kami matu ale Tuhan. Homa totong na madongani mga ramoti nang mamasu-masu hami. Nang diborngin na hormo petong ale Tuhan. Patupa mo gabi borngin pangalapan gugu di hami. Asa dinadungo pe hami di manugot ni ale Tuhan. Margugu hami laho mangulahon no barniloham. Lumobi ma nang mangula-ulahon nami. Tuhan jalan debata nami Roma mi ampaurus tora pamuna badeli Tuhan. Dilalaro nami berdosa na gurang doha mi na badia doho. Uras nami sia dosa panglosion nami. Asa tama badia mi jongjong di aropamu. Jala tau ma jala sia siro basa-basa na nang si pasato berbetu kami. Horan mga sahon ko rin Jesus Kristus Tuhan nami. Martangiak kami Tuhan mo di ate maniho. Amen. Tapuji ma tuhata marite de siyan nomor 116 ayat sada dohot ayat 4. Basa-basa
Tapa belum maruhata martang yang naho mahita, martang yang mahita. Marede mahita tapasahat ma peleata. Tatang yakon ma piliata ale debata amanamina di Banua Gijang hodo haroruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dot nasau libasa na mauli utus hopasahat hami masian nani lehom mitu hami pilihan nami tuho say jalom may gabi uap na hutjus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa perhasia kami pilihanon pati bulok karajaw mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amen rak mahita mangidohon di tangiang hato patay alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaonmu say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami
Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahamisian pangago, aiho dona punah rajaun, dohot haku goon, ro dihasangapon saliling nililing na. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dot holong ni rohani di bata ama, dot parsauran ito di parbadiama, na madongani hamu saluhutna. Horas ma dihita, malam baik ma dihita sudi.